कर रहा है। Okay, let's start. Compiler visible है बच्चे सारे ਨੂੰ? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Today we'll discuss container classes. सब तो पहला समझ लो container class क्या होती है. A class which contains object of another class is called a container class. For example, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ class बनाने हैं. Suppose name, character first name, character middle name, and character last name. Suppose ਅਸੀਂ ਇੱਕ name class ਬਣਾ ਲਈ. Let us have a function void get values, cout, enter first name, in fname, namespace std. Okay. Continue cout, enter middle name, in mname, cout, enter last name. First of all, we'll get names. Let us have a function which will display these. Void display cout first name, space, middle name, space, and last name. So this is a class to which we will read somebody's name. Okay, now let us create a class person. So here we can write name, 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 it may be father name here, name, mother name, maybe. So here we'll write another function void get values, let us say. Now just have a look. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਇੱਕ name class, right? ਉਸ name class ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ name ਦੀਆਂ values ਨੂੰ read ਕੀਤਾ. Then we have created a person class in which we have created objects of name class. So this person class here becomes the container class because it is containing objects of some other class. So how we'll do it? We'll write pname dot get values. You remember ਅਸੀਂ name class ਦੇ ਵਿੱਚ function ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ through ਅਸੀਂ first name, middle name, last name ਲਿੱਤੇ ਸੀ. So for person's name, for father's name, we will get the values. Similarly for mother name, and to display the values, let us have the same function display here. Pname dot display, father name dot display, and mother name dot display. Let's run this. Person p dot get values. Let's call the function, and then p dot display. We will get the values and then display those values. This is how it will work. So it is asking for person name, first name. You can give it anything, p1, p2,
P3, then father's name F1, F2, F3, then mother's name M1, M2, M3. So it will display those values there, and this is how it will work. हाँ जी बच्चे समझ आ गया है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. This concept is quite easy. A container class is simply a class which contains objects of other classes. Similarly, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਕਲਾਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸੇਮ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਆਬਜੈਕਟਸ ਉਸੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫॉर एग्जांपल address may be permanent address or address for correspondence and so on. So this is how we create container classes. छोटा सा topic सीगा. So we have done that also. ਹੁਣ ਮੇਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ pointer to function and pointer arithmetic. ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. Today we'll continue with the next topic, polymorphism. Polymorphism, I had told you perhaps. Polymorphism is basically of two types. पहली हुंदी है compile time, दूसरी हुंदी है run time. Compile time ਨੂੰ ਅਸੀਂ static binding ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ early binding ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. Run time ਨੂੰ ਅਸੀਂ dynamic ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ and ਇਸ ਨੂੰ late binding भी ਕਹਿੰਦੇ ਆ. Right? So polymorphism is of two types, compile time and runtime. Compile time, yeah, static binding, yeah, early binding, they mean the same thing. Runtime or dynamic or late binding, they mean the same thing. And further, this compile time binding or static polymorphism, it is of further two types. पहली है function overloading, जो ਅਸੀਂ already कर चुके हैं. दूसरी है operator overloading. ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ. Okay? Runtime polymorphism ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ or runtime or dynamic polymorphism is basically based on virtual functions and pointers. बात करेंगे details. So today we'll focus on operator overloading. Okay. नवा project बना लेने इसलिए. Overloading, I'm giving it the same name. Oh, already exist कर रहा है. Okay. We are overloading. Create a new project. So operator overloading का meaning क्या है? पहला अपन इसमें discuss करते हैं. Plus sign है. Plus is, all of you know, it is an arithmetic operator in C and C++. So इसका basic purpose क्या है? Plus का purpose क्या होता है बच्चे? Anybody? What is the purpose of plus? सम कराना ही दो वैल्यूज ਦਾ दो या दो ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਜਦੋਂ ਕਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ what kind of values would those be ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ plus is meant for addition of numeric values clear numbers ਦਾ ਸਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ plus ਨੂੰ यूज ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ plus for adding two dates कर लीजिए और plus और concatenating to strings कर लीजिए right और for adding to distances कर लीजिए
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ C++ ਦੇ ਵਿੱਚ C+ ਦਾ ਜੋ ਇੰਟੈਂਡਡ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨੂਮੈਰਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੇਗਾ ਪਲੱਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਡੇਟਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ ਦੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕੰਕੈਟੀਨੇਟ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ ਦੋ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਏ, ਦੋ ਟਾਈਮਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਰਪਸ ਲਈ, then we say that we are overloading operator plus, we are adding something more to its behavior। तो बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, ऑलमोस्ट सारे ही ओवरलोड हो सकते हैं एक्सेप्ट 5 और 6, राइट। फॉर एग्जांपल साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड नहीं हो सकता, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं ओवरलोड होता, टर्शरी ऑपरेटर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰਨਰੀ ऑपरेटर ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ओवरलोड नहीं हो सकता। कुछ होर भी हैं, मैं इत्थे लिख नहीं रहा, आई लीव इट एज एन असाइनमेंट फॉर यू, तुसीं चेक करके कल दसना है होर किहड़े-किहड़े ऑपरेटर्स हैं जिहड़े ओवरलोड नहीं हो सकते। और कल मैं नाम पूछ के पूछूंगा कौन-कौन पढ़ के आया है। ओके, देयर आर फ्यू मोर, तीन मैं दसते, साइज ऑफ, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर भी ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ओवरलोड नहीं हो सकते। इस तो इलावा भी कुछ होर है वो तुसीं पढ़ के आने हैं कल कि किहड़े-किहड़े ओवरलोड नहीं हो सकते। Okay, now let's continue with this. Let us write a program which will add two distances. Okay, let's write a program which will add two distances using plus operator. इसनों पहला ਆਪਾਂ अलग तरीके नाल करते हैं, फंक्शन के थ्रू करते हैं, then I'll tell you how to do it using operator overloading। एक्चुअली ऑपरेटर ओवरलोडर एक फंक्शन ही ਹੁੰਦਾ है, उसके ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ऑपरेटर ਨੂੰ ओवरलोड कर ਲੈਂਦੇ हैं, बाकी उसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम है। Let us create a class distance। Suppose distance is represented in kilometers and meters, let's say। Let us have constructors, kms is equal to meters is equal to 0 and distance integer k, integer m, kms is equal to k and meters is equal to m। void function बना लेने हैं which will display the value cout kms dot meters। So up to this point it's a very simple class which दो data members हैं kilometers and meters through which we will represent the distance। दोनों ਨੂੰ default constructor ਦੇ ਵਿੱਚ initialize करता 0 ਨਾਲ, parameterize ਦੇ ਨਾਲ जो parameters pass ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ initialize करता, and then we have a display function। Now let me add a function for adding two values। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ distances हैं d1 plus d2। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ what we'll get a third distance। Are you getting it? ਜਦੋਂ ਦੋ सिमिलर टाइप ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ what I am going to do, I am going to create a function। ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਓਵਰਲੋਡਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਰਿਟਰਨ ਕਰੇਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ। तो रिटर्न टाइप क्या हो जाएगी, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट, फंक्शन का नाम रखता ऐड, इसमें पैरामीटर पास कर देंगे डिस्टेंस क्योंकि डिस्टेंस ਨੂੰ ही ऐड करना है d। so let us see what will happen here। इस फंक्शन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखो, इसकी रिटर्न टाइप है डिस्टेंस क्योंकि दो डिस्टेंसेस ਨੂੰ ऐड करना है, जो रिजल्ट आएगा वो डिस्टेंस ही होएगा। इसमें एक पैरामीटर पास करांगे ਜਿਹੜਾ कि डिस्टेंस ही होएगा, डिस्टेंस ਨੂੰ डिस्टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ we'll get distance। so let's do it। एक टेम्परेरी डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, t is equal to kilometers plus d dot kilometers। look at it, t साडा टेम्परेरी है
टी टेम्पररी है, टी वो पैरामीटर है जो असी पास करिया लाइक हेयर, D2 सेकंड डिस्टेंस जो है ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਉਹ D1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ और रिटर्न करेगा डिस्टेंस ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ अगर ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ D1 ਦੇ हैं, ए किलोमीटर्स जो पैरामीटर पास किया उसते हैं, ए किलोमीटर्स उसते हैं जो टेम्पररी वेरिएबल तुसी लिखा, टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ई डॉट मीटर्स इज इक्वल टू मीटर्स डॉट प्लस v dot meters. So here we will return t. T the type distance है, distance ही return करना है. So this is how it will work. इसमें एक बार पहला चला के देखते हैं, फिर अपन ऑपरेटर ओवरलोडर डिस्कस करेंगे. So let me create objects d1, distance दे देने 10 and 500. Let's say suppose we have d2 with 12 and 350 and a d3. So what we'll do, d3 is equal to d1 dot add d2. The simple meaning क्या है कि d1 ਦੇ ਵਿੱਚ d2 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ and d3 ਦੇ ਵਿੱਚ display store कर लेना है. Now let us call display function for all of these. d2 dot display, d3 dot display. Okay, let's see what's the output here. देखो d1 ਦਾ ਸੀਗਾ 10.5, so 10.5 दिखा रहे हैं, d2 ਦਾ ਸੀਗਾ 12.35, 35 ठीक है. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ addition ਕੀਤੀ, so it will become 22.850. so this is how it will work when you are using the function. ਹੁਣ operator overloader ਦਾ basic idea क्या है, basic purpose है कि और natural लगे, okay, just to make it look natural we'll do it. ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ changes ਕੀ ਕਰਨੇ हैं, इस फंक्शन की जगह ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ऑपरेटर प्लस, सिर्फ एक चेंज करना है ऑपरेटर प्लस. ऑपरेटर रिजर्व वर्ड है, रिजर्व वर्ड या कीवर्ड, प्लस इज दैट ऑपरेटर व्हिच यू वांट टू ओवरलोड. और कोई चेंज नहीं करना, इनके नाल ही चल जाएगा. ਹੁਣ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली इथे, लेट मी ब्रिंग इट बैक. देखो ਅਸੀਂ d1 डॉट एड करिया सी, इसका मतलब है d1 दे ਅਸੀਂ add फंक्शन ਨੂੰ कॉल किया by passing parameter d2. but when you have operator overloader you will write it like this. तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ मीनिंग है ਤੁਸੀਂ d1 ਦੇ operator overloader function plus ਨੂੰ कॉल कर रहे हो ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ d2 ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, and you look at it, it will work the same way. बिल्कुल सेम तरीके नाल काम कर रहा है. बच्चे समझ आ गया सारे? यस सर. जी समझ आ गया सारे? किसी ने कोई प्रॉब्लम है इसके विच तां दसो. I repeat that operator overloader is basically a function only. Only difference is function ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ function ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ operator and then you will write that operator which is to be overloaded. ये reserve word है, ये वो ऑपरेटर है ਜਿਹੜਾ ओवरलोड करना है. बाकी ਦੀ फंक्शनैलिटी है, if you look at it it's just the same, कोई चेंज नहीं है इसके ਵਿੱਚ. इस किसी ने कोई प्रॉब्लम है तो मैंने दसो, कोई चीज नहीं समझ आई देन लेट मी नो, अदरवाइज फिर आगे चलिए. हाँ जी बच्चे क्लियर है? यस सर. यस सर. ओके ओके. ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, string ਨੂੰ concatenate ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, right? We'll create a class and suppose these are strings. दो strings ਨੂੰ concatenate करके तीसरे ਦੇ ਵਿੱਚ copy कर देना है. चलो देखते हैं ये किमें चलेगा. Let us create a class myString. ले लेने हैं character pointer s, ले लेने हैं integer length, जिसको पता लगता है कि इसकी length कितनी है. Okay. Let me write this whole thing again. my string अगर default है
then length will set equal to 0 and s is equal to null, means no memory has been allocated to it, right? दूसरा क्या हो सकता है, my string character pointer str, इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह करांगे, length is equal to string length str plus 1, इतों तो ਇਹਦੀ length ਲੈ ਲਾਂਗੇ, फिर s is equal to new character length, s ਨੂੰ memory allocate कर ਦਿੱਤੀ, and then string copy s str. Okay, इसके ਵਿੱਚ कुछ problems आएंगी, I'll show you what are the problems. Void display, अगर string ਨੂੰ display करना होए, we will write cout s and l. Okay. ले ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਣਗੀਆਂ ਹਾਲੇ. my string s1 पैरामीटर पास कर दें, my string कुछ भी पास कर दो, doesn't matter. Why this error is there? ਅਸੀਂ ਤਾਂ constructor बना दिता. What's the problem here then? Let it be like this. Okay, fine. Here we need to write const. Internal भी चलेगा फिर था. Okay, fine. Now let's try to run this. अपन इसमें run करके देखते हैं. cout s1.display. Oh, sorry. s1.display function call करके run करके देखते हैं whether it is working up to this point or not. Error आ रहा है. What are these errors? ਤੁਸੀਂ string copy ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ function ਹਾਲੇ ਤੱਕ use ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ. All those functions which we have used till date, ਉਹ ਸਾਰੇ unsafe functions ਸੀਗੇ. To make it safe, there is something else we need to do. तो इसके ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ होएगा? इन पैरामीटर्स which पास होंगे. है destination, दूसरा है how many characters you want to copy, और फिर source आएगा. हम इसमें चला के देखते हैं. Oh, it's writing my string, ठीक है? So इससे हम दो ऑब्जेक्ट्स अगर करा लिए, पहले से लिखा this is, दूसरा ऑब्जेक्ट ਅਸੀਂ क्रिएट कर लिया जिस ਵਿੱਚ लिखता my string. दो ऑब्जेक्ट्स ਅਸੀਂ क्रिएट कर लिए. Here we can write s2.display. दोनों डिस्प्ले हो जाएंगे. बाद से इन्होंने concatenate करांगे प्लस फंक्शन दे नाल, and we'll see whether it's working or not. Okay, now let us concatenate these. जो रिटर्न करेगा वो my string होएगा. My string operator plus my string s. इसमें थोड़ा ध्यान नाल देखना कि करेगा क्या. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ स्ट्रिंग्स ਨੂੰ concatenate करना है. So it's important to see how will it work. पहले तो ਅਸੀਂ दोनों स्ट्रिंग्स ਦੀ लेंथ लवांगे. This is what we want to do. Let me write it here. s3 भी डिक्लेयर कर देने हैं. What I want is s3 is equal to s1 plus s2. Okay? So I had told you this ਜਿਹੜਾ ऑब्जेक्ट पहला लिखा है उसके लिए ये ऑपरेटर ओवरलोडर कॉल होता है. So it means s1 is already there.
इसकी लेंथ भी साडे कोल होएगी पहला ही स्टोर्ड है सानू S2 जिहड़ा कि इत्थे पैरामीटर S है इसकी लेंथ लेनी होएगी सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गेट लेंथ is equal to L is equal to S dot length एक नवी string लेने character pointer sum S is equal to new character length plus L length हो गई first string की length right इस वाली string की length L हो गई जो पैरामीटर पास करे उसकी लेंथ इन दोनों ਨੂੰ ऐड करांगे इट विल बी कॉपीड देयर उसके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी फर्स्ट विल राइट S strcpy पहले वाली ਨੂੰ कॉपी कर लांगे इसके ਵਿੱਚ डेस्टिनेशन है अपना S length and just a minute so इथे भी ऊपर भी S ही declared है I will have to change it let it be str भी change करना पड़ेगा let it be S1 okay here I'm writing S तो string copy ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ string concatenate ਕਰਾਂਗੇ str cat string concatenate भी safe version use करांगे तो पहला आ जाएगा destination फिर आ जाएगा how many bytes we want to copy so वो आ जाएगा length and then s1 dot s second string जड़ी है उसमें copy कर लांगे and then we will create a temporary object a string some m let it be ms इसके ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ r ਨੂੰ copy कर देंगे and then we will return ms क्योंकि जो return ਤੁਸੀਂ करना है वो my string ਦਾ object होएगा थोड़ा ਜਿਹਾ complicated है एक बार ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ display some exception has been raised okay let us see where's the error कोई दसेगा ਅਸੀਂ debugging ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ have we done debugging earlier how to debug a program कोई दसेगा बच्चे ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ debugging ਕੀਤੀ ਹੈ tracing ਕੀਤੀ ਹੈ No, sir. okay as you can see here let me just run it again as you can see here ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ error ਆ ਰਹੀ ਹੈ okay there is some error somewhere so we need to check कि ये error कहाँ आ रही है suppose कोई run time error आ गया program ਤੁਹਾਡਾ expected ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ trace ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ trace ਕਰਨ ਲਈ there are few key combinations which you can use for example ਪਹਿਲਾ ਹੈ run to cursor for example ਇੱਥੇ if I click here run to cursor ਇਹ ਹੈ control F10 मैं इसे लिख देना control plus F10 this is for run to cursor sometimes it happens that you know कि इस point तक का program मेरा बिल्कुल ठीक चल रहा है ਤਾਂ उस point ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ control F10 press करोगे या mouse ਦੇ through ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ use ਕਰਕੇ ਕਰੋਗੇ for example here you can go to run to cursor ਤਾਂ उस cursor तक program ऐसा चल जाएगा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ tracing कर सकते हो simply F10 है step over F11 step into इनका ਦਾ meaning क्या है let me tell you step over ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਸਰ ਤੁਸੀਂ F10 ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ F11 step into ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ
किसी फंक्शन ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉੱਥੇ F11 ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਓਕੇ as I told you a operator overloader जो है it is a function right तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ we know that our program is working well so let me use run to cursor up to this point ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ s ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ this is length ਹੈ 9 my string is the length ਹੈ 10 so let us step into ਹੁਣ ਮੈਂ F11 ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ so you can see ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ from this point onwards I am pressing F10 ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੈ ਓਕੇ ਜੋ ਫਰਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਆ ਗਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ as you can see here this is copy ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਮੈਮਰੀ ਦਿੱਤੀ that is 9 plus 10 19 ਜਦਕਿ ਟੋਟਲ 20 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਮਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਨਲ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ so let us see whether it is working now or not oh no ਹਲੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ if we increase a little more experimentation करनी पड़ेगी then we'll see what happens no या फिर इतनी प्रॉब्लम है should it be length plus L does it work now concatenation which कुछ प्रॉब्लम आ रही है let us check it again I'm using F10 string length yeah okay I think the problem is here somewhere string concatenation string length s1 the length lc it should work it's creating some problem here somewhere I'll have to check it I'll check it and we'll discuss it tomorrow छोटी सी प्रॉब्लम है it's okay I'll check it and then let you know tomorrow ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਸਟਲਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਲੈਟਸ ਵੇਟ ਫॉर वन मोर डे देखते हैं ओके बच्चे we'll continue with your class tomorrow ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਫਰਾਈਡੇ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਓਕੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ